Hi, 14 viewers. Please subscribe. Let's eat bangus. Very yummy. Please subscribe, guys. Hi, 16 viewers. Let's eat. Thank you for the hearts. Thank you for the hearts, guys. Thank you for the hearts, and please subscribe. Please subscribe, guys. Daddy. Hi, Mon. Daddy. Let's eat, Mon. Hi. Hi, Angela. Mami mo. Please subscribe, Angela. Inap na pagkaon na po. May pakalan. Mangaon, mangaon. Ay, uy. Don't shout. It's bad. Okay. Kain na. Kain, kain. Ano yung sudaan ninyo, guys? Anong ulam nyo? Anong ulam nyo, guys? Kini, ganang kaani? Ayaw. Nagabukod. Ay, bawal ang baby. Kinira, oh. Bawal bukog na. Kinira, oh. Kinira, oh. Okay, bukod. Tara, oh. This one. Ay, ibukog. Sabi. Sabi. Ibukog. Kuha. Ngunit eh. Pagkailan kayo mo, ha? Hi, everyone. What's up? Anong ulam nyo, guys? Sa amin, bangus. Ang pambansang isda ng Pilipinas. Hindi ka ganahan? Saan ha? No. Barbecue. Ay, ang sarap. Ang sarap ng ulam. Sarap ng barbecue. You did not shout. Thank you sa hearts, mga palangga. Do not shout. No. Bad man na. Okay. Okay. Thank you sa hearts, mga bebe ko. Come on. Kong ka na? Okay, just wait. Isip pangluwa diha, uy. Ano man ang bata, isip magpangluwa. Nganta daw. Hello for viewers. So, kawawa for viewers lang. Halang? Di, ma'am. Halang nga, kaghalang. Ayaw. Bawal man ang baby maghalang-halang. Hi. Ay, no. Eh, pag inana. Bahala ka eh. Use your hands, uy. Use your hands. Hello. Bye, Angela. Please subscribe. Angela's vlog. Sino kaya to si Angela? Familiar na ko ang Angela. Ay. Ningon nga di mo kaon, pero ningungit o pila kaungit. Hindi ka mo kaon? No. Ay, pag no. You need